Jorani kok panda nanya bagi nasinja kapani tak tebuksong jotra lamsuko tini jorani kok panda wo tini noka salnei sini jorani kok panda norno jorawo kanari mandia abani bisingo pano update of tini dani caito kana piaba tini ni jotani kotor kok tumarok no samani ulono ang o kok tumar kotor rok lai thangmani jorani kok sajaya no ang norno update dani caito kana ke jora hamili bagi noka salnei ang norno yapari mandia kok tuma ge tini ni joran kok pandau puja sanyen nai mahkai sung tamu nai mani nung ang bo jotor na yo tripura haste bo kaisa amerika hai tam hai kaisa sohor kaham sepsap kaham nogarana college nogarana office nogarana bazar nogarana ajimung arono sebu bai koplo ge om herok imang waisa bai boro ungsinai apur kisa ke nang sinai belai ke khatung mani kok kaisa chini bormura hatai rago bahaino hospital lengkai school college university ingkai aro kaisa baniani bo sector ang phajinai aro kwang ma ajimung kongma sebuk asainai amhai no development ingkai borok ni langma develop ma bai baksa ajimung ro develop bongo ingka amhai sangbotango no tini kaisa belai ke khatungmani bising tinok jakha montrokra dr manik sahani yaktei phiogi rejakha je kaisa hospital aji ingko sagnai mungni se plus borong siklarni aji mungni bo kaisa lam abunyo tripurao phatarni borok rok tabuk rang invest khlaini bagi chaitogui tongo hnibo saka tai hodani paithak borok jora hapangni joto sepsap rani bagai hapang kok rakhni tini montrokra dr manik saha saka tai borni rang thongni babaiti bahanya hamklai khanyani kucuk saknai mungni sebrani tai administration ni joda sepsap rani na harung manyo samung tangi tongo abagi dati khlainai joda scheme rok do chasarai tongo sarkar sakham rung beraikri kokthumtai hukumuni thayo sini haste belai kheno kahamke mari klaino sasamung mani tongkha aboni bothaini ongkha phatar haste rokni rang invest khlaini rok tripura tabok khatung jagai khatung laino rang invest khai tongkha tini 100 thuyam ganang Sipaijola district hospital ni katal building no holongthai phiogei rekha lalsingbura primary health center no 24 ghonta no emergency tai IPD ni service rokno tini chengi reui okok saka hasteni montrokra tai sakha mantri manik saha abai baksano bo virtually bisingtei Sipaijola district ni joda scheme rokno bo inauguration khlai rekha phiogi rekha Bisramganj o tongmani Sipaijola district hospital o 100 thuyam ganang ni katal building aro tangjaknai montrokra dr manik saha o holongthai no phiogi remani yaglo lalsingbura primary health center o emergency service no bahaino sepsap khlai rekha ingkai montrokra batam sinei o virtually 10 ta Ayushman Arogya Mandir kaini public health unit Boxnagar CHC ni tangjak katal quarter complex tai Sipaijola Jompuijola tai Bishalgarh ni SDM office ni quarter complex bahaino phiogi rekha virtual ni bisingti mane kaisa jaga achuguino pura video bai khainai je office phiog janai ar ni borok bai khe virtual kok salai jai bo phiogi rekha abokare Bishalgarh English medium school ni katal building nobo phiogi rekha montrokra saka montribokno nomodini phunukjak lamati haste hapang hastine lokuni bagai hamkare khlai tongo tai muk thango tubi tongo honai naina bai amang kliro kisa tini joran kok pandao khatungmani orni bisitini sepsap bo phajai sebu bo phajai Bisramganj Bastoli Amchayo 43 crore bajani district hospital tangjaknani thangai tongo tini sangsalo hastini mantri okra dr manik sahani yaktei o holongthai phiogi rejakha o holongthai phioktani logebo tongkha amjaini MLA Subodh Deborma tei tongkha Sipaijola hangkorni DM tei SDM rokno khoboi juda adong rok बिल्डिंग होंगे सर टाइप क्वार्टर्स दो टाइप 3 क्वार्टर्स के दो बिल्डिंग होंगे सर टाइप 4 क्वार्टर्स के दो बिल्डिंग प्रोजेक्ट में सर इंटरनल रोड्स भी इंक्लूडेड है सर मॉर्चुरी भी इंक्लूडेड है और एक तरफ भी एडिशनल इंक्लूडेड है सर
फ्यूचर में सर टोटली 13.6 एकड़ में ये बन रहा है सर। फ्यूचर में हम लोग इसमें तारीख 2/2026 मुख्यमंत्री माननीय मानिक सर yang TTAADC amjairogo turuk inauguration khlai tongmani ayang kendro bahanyo Bharat Hakotorni mantri bokrok mantri home minister rok bai kheboagra kok sai tongmani no nasigui nai kok no thumai rok bai sungjaka bwskangni BC election tai kwbangma 2028 election tongo tipra motha bai halok bahai tong alliance ang nai man no montrokra Dr. Manik Saha saka je tabuk korong laimani kaham no halok ngai tongo जों इलेक्शन न रगैनाय जरागो बा आलगा बासालायो आलगा ओंलायो फियाबा जों दाबुंनि जे सिचुएशन नासिगनायखे बोस्ताङो बिसि इलेक्शन पांथों 2028 इलेक्शन पांथों एलायंस इंथातक तिप्रा मथा आमहाके बयबिनि खाकामानि गावनो सायखाना का मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा अंकाय एलायंस तुमुनो ओंनानि हिके अबतो बस हामासि बिसिङो कक चुक्ति रक दांलाय पाइखा एबा ओंनि तंग तामो कक न बोआग्रा टिसाकाना एलायंस tamni himba TTADC no khawai nyargi tang khabo agra ADC election bo BJP alliance khangke BJP no mong thangkamo phiaba tabo BC level tebo kotor election tamni himba o BC level ni protekta je ko tam voter abo kake kami level ni je boro kami level o kabang kaplai bodungo mano boro kaplai engko hingke jeskepan confirm sila 2028 paye ni tabo BC election paikena abogi BJP rok no bobagra bo sujogrei tongo phaji welcome nangchil man theredi yasa redi yasana di inga omhai haino todere mahai inga montrokrani omhai kok beskang salki salo মন্ত্রী বখরন নরমদি ফানো হোম মিনিস্টার ফানো ফাইনাই যদি তিপ্রাসা একট হোজায়গা নিরফান সাইরেkai খাতং লায়নাय ए फिया बाबा टाइम फ्रेम खावैया कोई जायखै खलायनि बागै चाइतो मुंतं मानो ताइ पॉलिटिकली बावैसा फासिं बुट माना बागै बो खायनाय मान थाइमा एसा काला लोकरक ताबो बुट हायनां खानो एलायंस फानंदि एलायंस खांके ओंनिबो जदि मान थाइनो यावै रग एलायंस खाले लोकरकले बुट रगलाक आबाहानि कायसा अनुमान खालायजागो फियाबो मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहानि तिनिनि याव कक सामनि तिजे एलायंस ओंथतखै नुकजागै दंखा नायनि दिमांप्लिबो যদিও এরকম অ্যালায়েন্সের বহু জায়গায় আছে অ্যালায়েন্সে থাকা সত্ত্বেও অনেকে আবার একজন আরেকজনের সাথে মানে ইলেকশনে লড়েছে আমাদের ত্রিপুরা তো এরকম হয়েছে কিন্তু আগে এবং ফ্রেন্ডলি ইলেকশনও হয়েছে আগে তো এইবার যেটা হয়েছে তার মধ্যে আমরা যেহেতু এনডিএ পার্টনার তারাও অনেকটা আমাদের সাথে কথাবার্তা বলছে আমরাও কথা বলছি হয়তোবা এটা সময়ের অপেক্ষা কখন আমরা আমাদের যেহেতু গার্জিয়ানশিপেরও বিষয় রয়েছে তারও ডিসিশন নেবে ওনারাও কথা বলবেন তারপরেই আমি বলতে পারবো যে আগামী যেহেতু 27 সেপ্টেম্বর সেটা হতে যাচ্ছে খুব সুন্দর হতে কাজেই তারপরে আমি বলতে পারবো সেটা হবে কিনা এখন তো আমি বলতে পারবো তাই কাইসা তিনিনি কতর চবানি বিসিঙ নুকজাখা CPIM एबा याक्सि बदलनि जे कतर बरिरंनि बेरेक गणतांत्रिक नारी समिति बर तिनी बावैसा फासिं प्रेस मिट खलाइका तै बावैसा फासिं आंदोलन ब अंखरका आबंखा नारी समिति गणतांत्रिक नारी समिति बरनि बखाक्तै हास्तेव बरिरक सातकजाकमनि बाङै दंखा आबनो कारिबो हास्तेव बरै सातकजाकमनि बाङै दंमै बाक्सानो रमफ्रेजाकमनि बोथारजाकमनि आबनो कारिबो जे ताबक जों फेरांनि बिल बेलाय गोबां नाहारि दंमोनि मानिखोनि रांमारि मरक दंमोनि आबारनो केबेंगै खरांथि सालायखा ताइ जुदाखौ खाय ब्रेयावनो सातकजाकमनि जास्टिस सानै तिनि पुयातो प्रेस मिट खलायखा आगिनि MP जर्ना दसबैद ताइ जे रामनगर अंचल कमिटि गणतांत्रिक नारी समितिर बुखाक्ति हिंके आन्दोलन खालायनाय पुलिसनि दागिफां अकरानि हाबानक बसकाङाव थांनाय बर खरांथि सालायखा बरिरकनो सेफटि खालायदि सिकिउरिटि रेडि ताइ जे ताबो हास्तेव ओङै दंमोनि गोबां पार्टी मुं बर एग्जाम्पल बो सायखाना रखा जे ताबो सिपाही जला टाकार जला इंके विशालगढ़ अबाके गोबां मा जागाव जे पार्टी मुं दं मारनो जास्टिस सालायखा बर गणतांत्रिक नारी समिति तो সাম্প্রতিককালে নারী নির্যাতনের ঘটনা আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি আমাদের রাজ্যে প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে
আমরা আজকে যে প্রশাসনিক আরক্ষা দপ্তরে ডিজিপির সাথে আমরা কথা বলেছিলাম, সে অনুযায়ী ডিরেক্টর জেনারেল অফ গণতান্ত্রিক নারী সমিতি রামনগর অঞ্চল কমিটি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আজকের এই যে কর্মসূচি আমাদের বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের যে নারী নির্যাতন দিন দিন বেড়েই চলেছে, তাছাড়া আরও বর্তমানে যে একটা মানে নেশা কারবারিদের বারবারন্ত, তারপর নেশার যে একটা ত্রিপুরা রাজ্যের এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে সব কিছু মিলিয়ে আমরা সার্বভৌম গণতান্ত্রিক নারী সমিতি আমরা বর্তমান সরকারের কাছে আবেদন রাখব যে এই বিষয়গুলি যাতে নজরে আনেন। এই নিয়েই আজকে আমাদের লড়াই সংগ্রাম। প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম দিন দিন মানে বেড়েই চলেছে, বিদ্যুৎ, তারপরে গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল, এগুলির দাম দিন দিন বেড়েই চলেছে। সরকারের কাছে আমাদের সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির এইটা আবেদন থাকবে যে এগুলি যাতে একটু নজরে নিয়ে আনেন। পুলিশ আমাদেরকে সময় দিয়েছিলেন, আমরা সময় মতো বসলাম, কিন্তু আমাদের সামনে দিয়ে উনি বেরিয়ে চলে গেলেন এবং আমাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন ছিল না। উনি বললেন যে পরবর্তী সময়ে তারা বললেন যে ডিআইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের কাছে আমরা ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তারপরেও যেহেতু আমাদের প্রয়োজন, আমরা গিয়েছি, ডিআইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সাথে আমাদের কথা হয়েছে। তো আমরা যে ঘটনাগুলো, এর মধ্যে যে সমস্ত মারাত্মক ঘটনা যেগুলো ঘটেছে, আমাদের 18 গোলার ঘটনা, দইপুর সাব ডিভিশনের টাকার চলার ঘটনা, বিশালগড়ের মধুপুরের হরিহর তোলার ঘটনা, তারপরে আমাদের রাজ্যের শান্তিনিকেতন বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ঘটনা এবং শ্রীনগর এলাকা থানাতে, শ্রীনগর এলাকা আনন্দনগর স্কুলে ছাত্রীর ঘটনা, লাস্ট হলো এই যে বাধারঘাটে যেভাবে আক্রমণ করে আইন হাতে তুলে নিয়েছে এবং সকলেই আমরা দেখেছি বিজেপির তৈরি করা যুব মোর্চার সমস্ত নেতৃত্ব এবং কর্মী এই ঘটনার সাথে জড়িত। আমরা প্রথমে এসপির কাছে, পশ্চিম জেলার এসপি কাছে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছিলাম। উনি বলেছেন যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। আগরতলাও উরাম উরাম অমাইবো পার্টি যে পার্টিমুং খানাকে जों बेलायखेना मकलतरि माथाङो निखेबा वानाव आमायनो वानाव सिंजे तिनि काइसे पार्टी खा आसुमसा ब्लास्ट नि थांका काइसा फ्लैट रामनगर तो ताबो फ्लैट गोबांमा राबो रूम गोबांमा बिल्डिं काइसा गोबांमा रूम आ फ्लैट रूम न सपाले गा आमा हाय रूम मसे तिनि काइसा बुम हाके खरां पेरै जतनो खनाबायखा हरबो बासाखा अमसुका कतर पार्टीमुं आगि आगरतलाव पार्टीयाखौ उनको रूट नम्बर 4 रामनगर 4 नि काइसा एपार्टमेंट आसुमसा ब्लास्ट उनो खरां बुम खेनो खरां पेरखा ताई फ्लैट बहायनो खामै थांबायखा 12-13टा फ्लैट नि खटल गकेनो देरा थानिवा खरकसा बुखु माने बोरै बहायनो खामका ताई चला खरकसा बहाय खामका थैति हालगो बेलायखेनो बसा खामबायखा इंगे पर दाबो सागनायनाबो कलायजाक पार्टी मुनि कक मनखा तो फायर सार्भिस नि बरक थांगानो थाङै बरनो जे थांनानै बागैनाय पुइला तो हर न तैबै बोथारका फियाबा अ खरनै जे खामजाक बरनो दाबो थैति हालगो जिबि सागनायनाबो लाङै मा थांका गे आबोनि यागुलो ताबुक जतन से वानो से कौखा आ पेरमानि तामो पेरखा हर बरनि सिमि चेंखा आबो हायनो खा खलायमानि बिसिंगो
जे कायसा केमिकेल हाय केसक मानै आबो बाइसे सामु माने बुम हाके रजाखना आ प्लेट हाबो खा खलायजाक मानि कक्सि गे फियाबा केमिकेल बायफानो ब्लास्ट खायजाकदि उक्लगताम कारण दंना साबनो रखना एबा तामंनि बा बाहायन खना अ सुमुं बेलायखे कतर कतर तामनि हिनबा आगरतलाव आहायनोसै टंकचां टंग हुनि फानो उराम उराम रांसाक 14 केजि रक मानि थाङो दलेश्वर आबाहायकेनो तामसानै आगरतलाव रां बोसोर 6 कोटी रक एयारपोर्ट दग तुबजाक मानो आगरतलाव ताबो एरें हाजो चिकन चिकन जों गोजां गोजां दं हुनि फानो बिसिङाव कटर कटर सामंनि दंके अबरबो दाबोनि बोबा सुमुं लुकरकनि सुमुं कासाय दंखा वानसंनाय सिनाय नुबाय रग बिसिङाव बाहायनो तामखे अ पार्टी मुंनति ताबक सीबीआई सेरि नाय दङ आफ्लेट नि बिसिंतै ताइ सीबीआई पुलिस नि बखाक्तै केस खाख्लायमानि बरक टंमां खना बा केस रम खना फियाबा लुकरकनो सायाको हायसे अबनो करंजाक साबतं माले मा जंनाय सराय सराय इंनाय फियाबा तिनि जे पार्टी मानो बेलायखनो वाना जालायखा लुकरक अ पार्टी थाय थांनायखा मेयर ताइ एमएलए दीपक मजुमदार এটা আমি দেখছি আমাদের এলাকার সমস্ত জনগণ এদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছেন সবাই একটা আতঙ্ক আছেন এবং তাদেরকে কীভাবে রক্ষা করা যায় পরবর্তী সময় তাদেরকে মানসিকভাবে সহযোগিতা করা আমাদের সরকার তো আছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই অবহিত হয়েছেন উনিও এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বা অনুসন্ধান করার জন্য সঠিকভাবে বেরিয়ে এসে কী কারণে বিস্ফোরণ হয়েছে কারণ সমস্ত এর আগে ফায়ার ব্রিগেড চৌমনিতে একবারে এরকম ধরনের বিস্ফোরণ হয়েছিল তো আমাদের ফ্ল্যাটগুলি তো আমাদের পরিকাঠামো তৈরি করার ক্ষেত্রে বা এই ধরনের ঘটনা ঘটলে পরে তাদের রেস্কিউ করা বা তাদেরকে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থাপনা ঠিক আছে কি না এগুলো আমাদের কর্পোরেশন থেকে যেহেতু আমরা বিল্ডিং প্ল্যান অ্যাপ্রুভ করি আমরাও আমাদের কমিশনার সাহেবও আছেন আমরাও চেষ্টা করব যে এগুলি খোঁজখবর নিয়ে তদন্ত করে যে সঠিক ব্যবস্থা আছে কিনা আজকে এটা আরও ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো তো এটার মধ্যে ব্যবস্থা আছে কিনা এই ধরনের ঘটনা ঘটলে পরে এই ফ্ল্যাটগুলিতে যারা থাকেন তাদের সুরক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা আছে কিনা সেগুলো আমরা খতিয়ে দেখব এই ফ্ল্যাটের একটা অভিযোগ যে এখানে ওয়াটার সেফটি কানেকশন করা কিন্তু এখানে ব্লাস্ট হওয়ার পরেও এখানে ওয়াটার সেফটি কোনো কাজ করছিল না সেই বিষয়টা কি আপনি দেখেছেন দেখিতে না ওয়াটার সপ্তাহ তো লাইন টাইন ফেটে গেছেন কাজ করছিল না কিন্তু সেফটিটা দেখবো কী কারণে কাজ করিনি তো এইগুলো আমি তো প্রথমেই বললাম যে আমাদের যতগুলি ফ্ল্যাট আছে বাড়ি হচ্ছে বা অনুমোদন দিয়েছি আমরা প্ল্যানের এবং যেগুলো অলরেডি কনস্ট্রাক্টেড কমপ্লিট হয়ে গেছে সেগুলো আমরা একটা ইনকোয়ারি করার চেষ্টা করবো যে এই বিপদের সময় এই সেফটির জন্য যেসব ব্যবস্থাপনা সেগুলি কাজ করে কিনা আজকে এখানে তুমি কাজ করেনি এটাও ফ্ল্যাটের যে ওনার বা যারা আগে দায়িত্ব আছেন তাদেরকে ডাকা হবে এবং কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং অন্য ফ্ল্যাটগুলিতে যদি দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যে কোনো সময় কোনো রকম ইনসিডেন্ট হতে পারে তো হলে পরে তাদেরকে এই ফ্ল্যাটবাসীদের রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থাপনা কতটা সক্রিয় আছেন সেগুলি দেখার বিষয় এটা দেখবো আমরা সম্ভবত डेपुटेशन एकेबा सानमुंबलाय रिमानि यांकेबा खा कयलायमानि खा दलायमानि आबाहायतो सालबारिया सालब्रम ओइनो दङ तिनि कक्टमारावनि बिसिङाव हके तिनि किसान कंग्रेस त्रिपुरा प्रदेश कंग्रेस तिनो सामुं दांचांनि रंनि बेदेगनि मुंहकै किसान कंग्रेस बरनि बखाक्तै तिनि सालथां त्रिपुरानि तामो होनाय डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट हेकेबा हांकर नायकलफां बिनि थानियाव तिनि डेपुटेशन रैखा हकबा खालामनाय रंनि कायदक सानमुंनो तैनाय बरक थाङै मालायमानि यागुलनो कक्टमा थुनेरो सायखाना रगा बरनि सानमुं रक फियाबा जे अमाहाय सानमुं आबो सय जा नाङै साननाय एबा राजनीतिनि बागै खालायनो नांगौ एबा जों चिनि सामुं बटां बुजि फुरुमायां दखा हानै जा फुरुलाय खोनायग्रा बंनि सानमुंनि बिसिङाव बोसोक इम्पर्टेन्ट नरनि बागै বড় বড় জনসভাতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে আজকে ভারতবর্ষের কৃষক এই রাজ্যের কৃষক আজকে দিন দিন অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে তাদের বিভিন্ন সমস্যা আমরা উপলব্ধি করতে পেরে আজকে ডিএম মহোদয়ের নিকট ওয়েস্ট ত্রিপুরা আমরা 6 দফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন দিতে যাচ্ছি বিগত দিনও এই রাজ্যের কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমরা বিভিন্ন দপ্তরে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি বিভিন্ন আন্দোলন করেছি আজকে প্রদেশ কিষাণ কংগ্রেস এই রাজ্যের কৃষকদের যে দুর্দশা আমরা সেটা ভীষণভাবে উপলব্ধি করতে পারছি
যেখানে এক যুগ পার হয়ে গিয়েছে, 12 বছর পূর্তি উৎসব পালন করছেন। লজ্জা হয় না এই সরকারের যে এমএসপি স্বামীনাথনের সুপারিশ ক্রমে আজকে 12 বছর হয়ে গেছে, সেই এমএসপি এখনও কৃষকদের জন্য লাগু করতে পারেন। লামসাম একটা এমএসপি ঘোষণা করে প্রতি বছর কৃষকদেরকে ঠকিয়ে যাচ্ছেন। যেমন গত বছর এখানে ধানের দাম বাড়িয়েছিল 69 টাকা পার কুইন্টাল, এবার সেটা বাড়িয়েছে মাত্র 71 টাকা। কৃষকদের যে এমএসপি ঘোষণা করেছে এখানে প্রায় 802 টাকা লস হচ্ছে প্রতি কুইন্টাল ধানে। বিশেষ করে এই রাজ্যে একমাত্র কৃষকদের উৎপাদিত ফসল ধানই ক্রয় করা হয় সরকারিভাবে। তারপরও যথাসময়ে ধান উৎপাদকের কাছ থেকে সরকার ধান ক্রয় করে না, যার ফলে কৃষকরা বাধ্য হয়ে তাদের আগামী দিনে ফসল করার জন্য খরচ, রানিং ধান কাটা ধান লোয়ার জন্য খরচ, সেগুলো সামলাতে গিয়ে খুব কম দামে, যেখানে 800 850 টাকা দাম পড়ে সরকারিভাবে, সেখানে আজকে 500 550 টাকা দামে ফরিয়াদের কাছে বিক্রি করতে হচ্ছে। তারপরও সরকার যে ধান ক্রয় করে সেই ধান করার সময় দলবাজি, সেখানে দেখে দেখে পঞ্চায়েত যারা দলের সঙ্গে যুক্ত তাদের নাম পাঠানো হয়, তাদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা হয়, অনেকের কাছ থেকে ধান ক্রয়ই করা হয় না, এমন অভিযোগ আমাদের কাছে ভুরি ভুরি আছে। উপরন্তু ফরিয়াদের কাছ থেকে গাই তাবুক ফাইদিকে খাপানি তাহলে বুকুক চং অমাহাই খা দলাইমানি খা সালাইমানি ইংলাইমা বেবাকসা পাতি মুঙ্গো সালবরম বরম মুঙ্গো ইংয়াকে বलायनाय ইংয়াকে কগलायनाय सेगलायनाय समीर दास नि खरकसा बोथारजाकमानि नदी बो जेमन उरुमुरो नांलायखा आ पार्टी मुङो तो खरकटामरनो रमखानो फियाबा अ पार्टी मुङो तैनि सिनि रिपोर्ट किसा नायनि गेदे पुलिनि सिमिनो अ मांफ्लिओ जों किसा इनफरमेटिव डाटा रनो याफारानो अ बिदिनि बिसिति आगरतलानि साम्पा काथालतलिनि सबाय सुग्रुप खायबानि पार्टी मुङो थुजा समीर दास नि नक सबाय सुग्रुप खायजे हर फोनांनाय नै रमजाखानि खरक बरिनो पुलिस बर्ग कोर्ट रखनाय रहरजानि रंखा राजु लस्कर बिनक रानी खामार प्रणब दास बिनक काथालतली बाजार ताई खरकसा सजल दास बिनक रानी खामार ताई खरकसा लक्षण मालाकार बिनक मधुबन काथालतली अ पार्टी मुंगल बेबाग साइखना रखा खालथान खानकोटे पुलिस सुपर नमित पाठक। जैसे कि आपको पता है कि कटहलतली पे जो घटना हुई थी उसमें जो अक्यूज़ पर्सन को तो हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया था, 3 अक्यूज़ पर्सन अरेस्टेड हैं। उसी के साथ साथ ये घटना ये हुई थी कि वहाँ पर वैंडलिज्म हुआ था और ये आग लगाने की जो घटना हुई वहाँ पर घरों पे, तो उसको लेके भी हमने जो है कड़ी कार्रवाई करते हुए इसमें 4 जने जो इसमें लिप्त पाए गए थे इनको हमने अरेस्ट किया है और फर्दर लोगों को भी हमने आइडेंटिफाई करके रखा है और उनको भी हम जो है जल्दी पकड़ेंगे। और कितने हैं कुछ? ये हमारे पास वीडियोग्राफिक एविडेंस में भी कई लोग हैं वो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं और उनके अगेंस्ट भी हम कार्रवाई करेंगे। yang hapang ni jaga no tui bo hanyo kok banglai mani tau go choya hapang ni jaga hne je mantri tanglayo phiaba tap pai thak jora ke konor di himpur laga norimalia ulta buja khadi siam omai wan ma singcha pati mu angdor thadi saga tirprawo je onyo rajo ya abo tirprawo mu mahai खरकसा एडमिनिस्ट्रेशन नि ऑफिसर से बुजा थियो रिफ्यूजा थियो आबार रामा बोली रि चोइ ताउटी जराव तो ओ सरकारी जराव तो राम गांगाय ओ पीके ओ आमिर खान बुजना किरिवै खांगाव गखन मान थैना माहाय खांगाव हनमान थैना के जेसन खासिदि माहाय रामा बोली चोइ थांगा के पुलिस न लागा दागा जावा खाइमा खा डीसीएम न लागा खाइमा खा माहाय आमा कैसे वन मासिया पाति पाति के तिनी विशालगढ़ एसडीएम नि आन्दार खबजानाय मधुपुर बाजार आरो राज्य साइटिक फुटपाथ दुकान रै तंगनै र बरन कनर दिनै नोटिस मन यागलब कनरिया तिनी डीसीएम जों थाङै नर दिहब्रं काकाय बर कोठुम लाई वालाय फैया ओला पाइ थाक जरा डीसीएम सरकाराव सापाइसिनै माहाय पुलिस टीएसआर कमारवै बरन हाति बारसा रिक्वेस्ट खाइमानि बरं जान्जे मानि जना बागै गसिलायखा किसिजान नाइ जो मांगफले आबनि यागलो थांनाय जों कबरि कक्टमाव এত বেশি কনসার্ন ছিলাম যে প্রশাসন
বরাবরই চাইছি মধুপুর বাজারটা যারা এনক্লোজ করে আছে তাদেরকে দখলমুক্ত করার জন্য। তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা সেভারাল টাইম এ নিয়ে ফোর্থ টাইম চলছে আজকে আমরা বাজারটাকে ডিমার্কেট করি। আর ডিমার্কেট করার পরে ব্যবসায়ীদেরকে 115 জনকে নোটিশ দেওয়া হয়। তো সেই নিরিখে নোটিশের পরে ওনারা বলেছে, একটা রিটেন দিয়েছিল যে তাদের কিছু কনসার্ন ছিল। তো সেই নিরিখে এটা আমাদের অথরিটির কাছে যাওয়ার পর অথরিটি বলছে যে এটা কনসিডার করা যাবে না। তো অ্যাকর্ডিংলি সেই নিরিখে আমরা তাদের দুবার স্টেশনকে জানিয়েছি। তো আজকে আমরা জেসিবি নিয়ে তারপরে আমাদের ছিল পিডব্লিউডি এনএইচ এবং আমাদের পুলিশ প্রশাসন, আমাদের রেভিনিউ অফিসার, আমরা সবাই এসে এটা যখন ডিমোলাইজ বা এনক্লোজ ফ্রি করতে আসি তখন তারা ব্যবসায়ী সমিতি সবাই আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করে প্রশাসনের কাছে যে তাদেরকে 7 দিনের টাইম অ্যালাউড করার জন্য। তো আমি দেন এটা আমার অথরিটির সঙ্গে কথা অবাহাই জায়গা সেকলাইমানি হাপাংনি জায়গানো সেগি বরং খরাং কতর বংলাই উংলাই দङ ফিয়াबा लास्टाव गसिका आबो गाहाम नंखा फरिके चिनि टिप्रासारनि हामख्राय रगजाक किहासक सानमुरगनो तैबो कगमा सालायसिनाय आबो ओंखा जों मिया नुखा टीएसएफरनि बखाक्ति सार्किट हाउसआव ओंखो भाइस प्रेसिडेंट जन देबबर्मा जीएस हामल जमाते संगे तिफां बायखे जे आन्दोलन वानि सार्किट हाउस बसकांगो आरो बरकनि सानुं कायनि सुसुगनो कायसांखा टिप्रासारनि गोबां साख्रि बुकसा दङ आसुकथाय आबोनो tlangjagyangui दङ आबोनो एसटी बाय एससी नि जे बैकलॉग पोस्ट दङ आबोनो वाइसाबायनो ड्राइव रुइनाय स्पेशल ड्राइव माने स्पेशल कायसा पावर माइके रुइनाय जत बुकसा पोस्ट दङनो सुपुंदि नि सानबुं ताय कायसाखा कगनो रोमान स्क्रिप्ट बायखायनाय सरकारनि बिजाब सैजानो थोंनै सानै बर खरांथि सालायखा खरायदि टीएसएफरनि आसमसा जवाफानो बेलायखे मोखां कतमा बर कतमा नुजाखा सार्किट हाउसआव डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट नो प्लान थाके सेकेन्ड एटेम्प खालामनांगौ किन्तु क्लारिया पनि ताव बेकलग मा दङ चाकरिनो स्पेशल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ हेतलांनिनो बिदिनि आन्दोलन सिनि सानु दंनाय सिभिल सोसाइटि मेमोरियाम याफारनाय ताय केसे कग्रक साबजेक्ट टेक्स्ट बुक कग्रक टेक्स्ट बुक आबनो रोमान स्क्रिप्ट बाय प्रिन्ट खालायनाय कग्रक एन्ड अदर माइनरिटि डिपार्टमेन्ट पलिसि मेमोरियाम याफारनाय साइनो हाय ताय केसे एससीआरटी सुनागि बया परजाक दाबो याफारनाय गिरि खानै मेमोरियाम याफारनाय बर थांनाय साबनो याफारनाय र ini sini sama ya pernah jadi tak jadi ini, amono special recruitment drive taitung ini, sini minister officer ya pernah, tapi kaisa kaje, kogorok another minority language department, amo ke kogorok satu ini tim saya dapat ni, tapi kaisa ke SCRT, ada hanya reminder ini bang. Protest, itu dua dabi asal amar semua jalan jadi Tripura state governor, ada backlog reserve vacancies, SC अपनी प्रचुर बैकलग আছে अपनी गवर्नमेंट এটা নিয়োগ করলে কোনো স্টেপ লইছে না গভর্নমেন্ট কোনো স্টেপ লইছে না করে কিভাবে নিয়োগ করব আমরা ডিমান্ডেই থাকব স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ কইরা এসসি এসটির যেটা ব্যাকলগ রিজার্ভ আছে যেখানে এটা আমার কনস্টিটিউশনাল রাইট তো এটা রিক্রুটমেন্ট করার আমার ডিমান্ড একটা আরেকটা আসলো যে কগরক ভাষা আমার কগরক টেক্সট বুক ল্যাঙ্গুয়েজ কগরকটা রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে কগরক প্রিন্ট টেক্সট কগরক টেক্সট বুকটা প্রিন্ট করানোর লাগে এটা আমার আজকে আমার দাবি দুইটা ওইটা দাবি নিয়ে কতক্ষণে আপনাদের এই ডেমনস্ট্রেশন আমার আজকে এখানে 3টা পর্যন্ত থাকবো তারপরে আমরা 3টার পরে আবার আমার মেমোরান্ডাম সাবমিট করবো চিফ মিনিস্টারে আর ডাইরেক্টরেট অফ কগরক ডিপার্টমেন্ট আর এসসিআর অনেকদিন ধরে আপনাদের এই দাবিগুলো নিয়ে আন্দোলন করছেন এখনো কোনো সফল করেন না কি বলবেন বিষয়টা কেন হচ্ছে না কি কারণে হচ্ছে না পরবর্তী সময় কি আন্দোলন থাকছে আমরা অনেকবার আন্দোলন করছি কোনো সলিউশন হচ্ছে না এটা সবাই পলিটিক্যাল উইলিংনেস যেটা পলিটিক্যাল উইলিং खामानि दाथे बुखुकसं आं टिप्रासारनि सानमुंनि कक सावै दङ टिप्रासारनि सानमुंनि कक ते कायसा जों मिया नुखा जे जरा कायसा बलंग तङै सिलाय पाथामति दफानो फियगनि जबा खलायपानो भारत सरकारनि इनको कयमुं हास्ते हापांनि कयमुं बायखे बरक तंकसां लामा फायमानि फियाबा बरनो जे सरकारनि सुबिदा तंकसं बर हाके रजागना हामा बर रजागलिया आबोगि बरक जुदा जुदा जराव फाइनि रक जुदा जुदा लामा कासलायखा 24 तारिख नखरा जे हाथाय कतर लाहार कासुका ताइ इनको ब्रिगुदा रेल लामा कासुका ओ रेल लाहार कासुमानि पूर्व पुलिया बखागो जतन वानसुगि दंखा ओ बदले आलादा नाय नै
फियाबा आलादा तांनि हिमालय अर सिलाय स्रामना करं कगना करं बुम स्रामना करं रोना करं आबाहाय गोबां मा आगिनि रिटार्निस्ट दङ प्रि 98 इनको आबरे पोस्ट 98 माने 98 1998 नि सिगाङाव फायनाय ते उलो फायनाय रं दैनो अबदल इनके फियाबा पाइथाक जरा लाहार कासमानि यागुलो घन्टा का बसक 4टा निसिमि 6टा 7टा जरासो घन्टा लामा काससिबो आबनि यागुल खरसिना मानि बाय हानि हाय हायलां बेबे इंजाक बाय उखा फियाबा बंनि मानथाय आसबो नि मानखानका त ककरै दाउसा जरते मानथाय मानखा नै जो ककमा खनायको फियाबा अर जे ताबो अंको ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि बिसिङो पानो ओ जे अबाहाय मानथाय रावनो रान बागिनै जे अंको खाजाक बरकनि बखाक्तैनाय आ कमिटि बाय बरक मिटिं नायनि साजमनि रसैमा नाका सीएम फायासा कतल याहनि दंफानो तांनि मा कतलखा आबो बेलेबान मा सिंजाकब अंको रसामानि पूर्व जे JARC नि प्रेसिडेंट सानन थांखिनि साका नरक बुजाकमानो तकजाकमानो ककजाकमानो आबनो बानजिरेन बागैसे मा रसाव मा हैकेनो बो साका गाय आबनि बागैनो जतन से वानो सिजा काइसा कक्तमा कासे फेवका लाहा रसा थानिबो किसा नाइमानो चिन्तिनि आज सालनि थोजौ जाक मांप्लिनो नंनि बिसिनते सिनि खरांग नग आवाय खायखांगा सिंगारो सिनि मानथाय सुतेनि बागै सिंगारो खापुरनाय नंनि बागै गाबन नंनो जतन हामबाय थैंक यू যত সিরিকা খারাতে খারা নাম তো খায় অকারণে ডিসিশন বাই যদি চলিয়া হিংকাই যে কোনো সামঙ্গ থাঙ্গয় বিপদ কাজানা বাদে মুংছা করে নক তাবক সিনি ডিসিশন চাইয়া जोंनो इमेचर डिसिजन लागायनो जदि सागय नगिनो बाजाय दंखाय आं इनन कुतुक माने ओ पुलिस थे सारा फाइन लाथिबारि रखाय केवनि बखर बेखांनाय केवनि यथैबायनो आइ बके ताहिनाय लिडार रंनि बागैसो जोंले तर्जा खागासिनो जाबो सिलाइति सभा खायमान बाय ताबो चिनि डेमोक्रेटिक सिस्टेम नि जे राजनैतिक बा चिनि मबो कायसा राजनैतिक सि जोंगा प्रेसार ग्रुपनि पलिटिकल लिडार जों गाम हाया मियागो एसि रुमा सबै मुता मुति 2 घन्टा चिनि नोडल अफिसार बाय सालायका गय हाथाय गतरनि लाहार कासुमानि कतर जबानन्दर नाइमान खाना आलताय सानि ककरै हाय हाय बाक्सांके हनका बेले हायांसा बाक्साके हनका मानथाय मानोखा गय माइनो सिमान बै मानथाय मानै टंग टंग खासुजा जे लाहार कासुनाय र ताबुक मान नायथैखा बस्कनि कयदिनि बिसिं बं मानथाय मान माइनके लाहार कासुनाय नातामखे ताइसा बस्कनि जबा खायनाय आबो जबा बा आमहाचमां नंनि बा थांसिनाय तिब्रासरनि मानथाय माना हंके अबनो समु कासजाक फरके आनिया फाव ताबो खानि हाय तेकसे कक्तमा कतर लाइट थांमनि आबंखा त्रिपुरा हास्टेनि 2018 CPM नि यागनि फियगनाय हिनि हनजागनाय बिप्लब कुमार देव ब सीएम बंखागी ताउन MP फियाबा बिन बिहिक नीति देव जतन सिनिओ साइमानो ताई नीति देव न तांगै सिनि हम्बा बकाइसे NGO बो रान खलायो ताई रान खलायमानि बिसिंति तिप्रासानि रिगनाय कानै रिसाति बेलायखेनो त्रिपुरानि बरना हामजागमानि बिनि सामुगो जोंनोखा फियाबा आव बाय तांगै कागलायखा आबनो सानानि थाखाके कक सित्रा ताई ताबो काइसा कतालखा काइजाक फिउका त्रिवेणी राव हनै कैसा साउथनि कर्नाटकनि खरसा एक्ट्रेस बबाई काइजाक मानि तो जरा लाइखा हनै खनाव कसो 3-4 मास फियाबा त्रिपुरा अंका फाइका मिया फाइनाय अर पुला मुको त्रिपुरा सुन्दरी मताय खुलुमका आबनि आगोलो पुलुता अर रिसेप्शन नि माइसारखा आर थांका जत मन्त्री रक्ताय BJP नि नेता रक भिडियो रगो जों नुखा फुटेज आबनि किसे नायनि दि मांफ्लि अ बिप्लब कुमार देवनि बिहिक बमहाय ताई बरनि काइमु बावर फाइ जापान खायमनि किसे सा मांफ्लि দাদা 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 একটা ছোট্ট রিকশন দাদা দাদা একটা ছোট্ট
হরিকে জরান কক পান্ডারি পাইথাক বখাগো কক সালাইনে ত্রিপ্রাল্যান্ড এবা ত্রিপুরা হা ত্রিপুরা সারানো মোথাंनायनि बागै कायसे लामा तंसियो सेपारेट स्टेट अ कगनो पुइतो चाउ जतनो थानसाङैनि 2018 बो सीपीएम नरै बीजेपी बायदि आईपीएफ ति फाजेबनि आबनि यागलोन अरैपर एंमाइखा जानजा पोस्ट पोजिशन तिनाय अंकाय जानजा सामु हुमरनो तिनाय पब्लिक सिजाक नोजाक पब्लिक रक नेता संलाय बोर्ड तलायमनि फेबो स्टेटहुड डिमांड न ताव बरनि बखरगो पब्लिक बखरगो नायमु आबनो ति ताव राजनीति थिया हनै पानो जे सिचुएशन नों दंखा और जे स्टेटहुड सासे सानलिया नै नखा कायसा बदल आबो कांकाय नर सेमानो आगिनि सिमिनो आईपीएफ टिनि सिमिनो दंगो अघुर देबरमा ग्रुप बो तिनि स्टेटहुड डिमांड कमिटि नि बखाति प्रेस मीट खाइनाय जे टिप्रालेन के सानलिया ग्रेटर टिप्रालेन हनै सानाय रबो सानलिया जों सिबिसे सय साननाय हनै परिचय रेखा खराय जायि बंखौ प्रेस मीट नि कप टीटीएडीसी आमचाइनो ति जुदाको आलाइजा हास्ते सानै हान्यो हाय खरांथि सौका टिप्रालेन स्टेट जों दिनै कायसा नरबाय कक सामा उल कक सामलायनो जों ताम खाया नेक्स्ट जों आबो खायना बागै दिनै जों माथो दं এথিক ফুড ডিমান্ড কমিটি তরফ থেকে আজকে এখানে একটা মিটিং বসার জন্য আসলাম আমার পার্টির সভাপতি অমূল্য দেববর্মা আর জিএস জাফর দেববর্মা আমি চেয়ারম্যান এই যে বর্তমান যে অবস্থা আমরা যে এডিসি এলাকাকে নিয়ে একটা পৃথক স্টেটহুড ডিমান্ড করছিলাম ভারতের সংবিধানে 1, 2, 3 দ্বারা এটাকে আমরা এখন যে অবস্থা চলছে বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরীদের শুধু পাওয়ার পলিটিক্সের মধ্যে আমরা এখন শুধু গভীর নিদ্রাগত হয়ে রয়েছে সে কারণে আমরা এখন জাগরিত করার জন্য আবার জনগণের কাছে আহ্বান করার জন্য আজকে আমরা এখানে বসলাম কি ডিমান্ড নিয়ে কি ডিমান্ড ছিল এবং যারা এই ডিমান্ডের পক্ষ ছিল তারা কেন বা এখন ঘুমিয়ে গেছে সে বিষয়টা কীভাবে দেখবে পাওয়ার আইপিএফটি 2009-এ গঠিত হয়েছিল টিপ্রাল্যান্ড ডিমান্ড নিয়ে ঠকিয়ে রাখার জন্য তাদের পরিকল্পনা এটার জন্য আমরা স্টেটহুড ডিমান্ড কমিটি আবার সুচার হওয়ার জন্য জনগণকে আহ্বান জানান खापटे दादे बुक्संग और कॉक तमा साइ तबनि कचार किया खनादि केबो होम थिएटर को नगो मास्टर तलाङै परनेन मुसुङै दंखांके नार्सारि निसिमी क्लास 5 जरा इंग्लिश मीडियम तै बेंगली मीडियम मो परि दङ बर मास्टर नां दंखा नगो थाङै फोरोंनाय इंग्लिश मैथ बेंगली हिंदी साइंस जीके कन्वर्सेशन कॉक ब्रक तै राइम्स आबनि बागैनि कॉक करं बायदि होम थिएटर नै दङ बखौ खरकसा 6909897773 on number ताइसे नाइनि नाइटंनि ओ टिप्रालेन्ड नति साबानि कक्टमानो জন্য আজকে এখানে বসলাম আচ্ছা রাজ্যের যিনি মথার সুপ্রিমো আছে উনি তো বরাবর বলছেন উপজাতির জন্য মানে সবসময় কাজ করে যাচ্ছেন এবং তাদের যে ডিমান্ডগুলো আছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পৌঁছেছে কিন্তু এত বছর পারিয়ে গেছে এখনও কিছু করা হচ্ছে না তো সেই বিষয়টা কীভাবে দিবে মুখে বললে তো কিছু হয় না যা দেখলাম মুখে শুধু বলছে অন্তর্গতভাবে তো কিছুই ফল হচ্ছে না সেই জন্য এখন জনগণ বুঝুক আর আস্তে আস্তে জনগণ বুঝুক বিশ্লেষণ করুক পরবর্তী সময় দেখব একটা পরিষ্কার হয়ে যাবে সেই মঠার সুপ্রিমো এটা কি করছে না এখন বর্তমানে এটা পরে ক্লিয়ার হয়ে যাবে মঠা সুপ্রিমো যে কথাগুলো রাখছে সেটা কথা হচ্ছে শুধু বুবগরাকে বলে দোষারোপ করা যায় না যারা বুবগরার সাথে আছেন তাদেরও চিন্তা চেতনা থাকা উচিত কেননা ওখানে তো বকলম নেই যারা লিডার আছে বুবগরার সাথে যারা আছে ওরাও তো শিক্ষায় শিক্ষিত হ্যাঁ তারাও তো জানার কথা আচ্ছা জনগণ না এটা বুকামি বা জানে না কেন যারা মহারাজার সাথে আছেন ওরা তো জানার কথা তাদেরকে তো ক খ গ গ বাইরে শেখানোর মতো শেখানো যায় না ঠিক না এখন আপনারা কি চান আমরা তো এডিসি এলাকাকে নিয়ে স্টেটহুড চাই
এক্সিস্টেন্স রক্ষার জন্য, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। কারণ যে হারে এখন তো বলতে গেলে লক্ষ লক্ষ লোক আবার আগমন চলছে বাংলাদেশ থেকে। খাবানি তাওতে বুকুকচং জরান কক পান্দানি বিসিংতি যে আপডেট নরনো আং ফুংনানি তো চাইtok বাইখ্যা ओंखाय आरो बिसिङाव जे कक किसा मिसा तंख आ कक रंनो नरनो सारेन बागियाव तावक ताइसा नरनो जरा नाफिमानि अब ओंखाय चिन्तानियाव जे भिडिअ तो फुरु माइ मांनो आमाहाया किसा किसा दङ कक थुमरक जे नरनो सारेन नांगो आरो बिसिङाव हेल्थ सेक्रेटारि तिनि प्रेस मिट खायका किरण गीते त्रिपुराव साखामनि सेबसाब हामख्रायाव कौमा स्किम नाहारि साउंदां दं हास्ते हापां तांनो कतर प्रेस मिट खाइ बसाका हास्तेनि जत डिस्ट्रिक्टनो डिस्ट्रिक्ट हासपाताल सनामति सेनानि सामुं चेंजाखा स्पेशलिस्ट खबै कताल 214 जना डाक्टर बाहायनो सेबक खलायजाखा नार्स ताइ कबुननि साक नायनाय नायमुं सामुं नांगुनि स्टाफ रंबो चाकरि लांजानाय दातिनो बसाका साक नायमानि सेबसाब बायबाक्सा साक हामनि तांबाख्रा ब्रंनि हामख्राय मेडिकेल एडुकेशन नक्ति बाहायनो फानदुइ सामुं ताङै दङ हास्ते हापां नै 27 जुन दिल्लीआव संजाजानाय त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएपल फेस्टिवल कबकखा केन्द्रनि हुगा मन्त्री दोदार मन्त्री ताइ हास्तेनि मन्त्री रतन लाल नाथ बसकांनि बिसिक थामो 12,000 निसिमि 15,000 हेक्टर कुइन आनारस खलायजानाय आमबो साका मन्त्री हास्ते नि ताइ कबनि कक्टमारं बिसिङाव तामसानाय 2026 नि विश्वकप फुटबल ग्रुप ए नि बेबाक मैच न पाइथांका लुआजी नाइ रक मेक्सिको चेकिया न 3-0 गोल बाइके ग्रुप बेरामनि जत मैच न कप्लाई इंगै राउंड ऑफ 32 हाबका ताइ कोनि मैच साउथ आफ्रिका बेलाइखेनो बरंनो बरंनि मकल कलाइखा साउथ कोरिया न 1-0 गोल बाइके मैच नै पुलियानि बागि बरक वर्ल्ड कप नक आउट हाबै थांका भारतनि तिनी हरनि देताव दङ ग्रुप इ नि पाइथा दुइटा मैच कुरासा बहायन थेंनाय आइभरी कोस्ट बाय ताइ कबनि मैच नक आउट बहायनो फाइनालाइज इंगै दाबुक जार्मानी थेंनाय इक्वेडर बाय खोना फुं साइटाव के ग्रुप एफ नि दुइटा दल नेदारलैंड बाय ट्यूनिसिया ताइ बावैसा फाइसिं जापान बाय स्वीडेन बहायनो खेला थांनानि दङ ओंखाय खाबान दाथे बुखुकचं तिनि जरान कक पान्दाव तो असुंनो कक सावनो ताइ कबनि कक तमा खाना ताइसा आपडेट दवन नि कक कचेरनो बाजाखा जतना हामबाय।